बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हकीकत टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। अज़रबैजान और आर्मीनिया ने कराबाख के मुतनाज़ा खित्ते पर जारी लड़ाई में जंगबंदी के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है। दोनों मुल्कों ने कहा है कि कोई जंगबंदी नहीं होगी बल्कि जंग होगी। अज़रबैजान और आर्मीनिया ने मज़ीद जंग लड़ने का फैसला कर लिया है और अज़रबैजान के साथ तुर्की ने भी अज़रबैजान के मौक़िफ़ की हमायत की है। अज़रबैजान और तुर्क सदर और तुर्की ने यह वाज़ह किया है कि आर्मीनिया के ख़िलाफ़ तब तक जंग जारी रहेगी जब तक कराबाख को मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं करवा लिया जाता। अब असल में क्या सूरत हाल पैदा हुई और असल में इस सूरत हाल के पीछे कौन, आपको तमाम तर तफसीलात बताएंगे कि ताज़ा तरीन सूरत हाल में किन किन मुल्क ने मिलकर जंगबंदी करवाने की कोशिश की, लेकिन दोनों मुल्कों ने जंगबंदी को मुस्तरद कर दिया है। वीडियो के मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। न्यूज़ कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी बल्कि टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। मोहतरम सामीन, इस वक्त अज़रबैजान आर्मीनिया के अंदर घुस कर हमले कर रहा है और आर्मीनिया की फ़ौज ने भी पलट कर वार करना शुरू कर दिया है। कराबाख इस वक्त मैदान जंग बन चुका है। दोनों अतराफ पर लाशों के ढेर लग चुके हैं। अमेरिका, फ्रांस और रूस ने मुश्तरका तौर पर कराबाख में लड़ाई की मजम्मत की है, लेकिन अज़रबैजान की इत्तेहादी मुल्क तुर्की ने जंगबंदी के मुतालबे को यकसर मुस्तरद कर दिया है। तुर्की ने ऐलान किया है कि अज़रबैजान की वो मदद करेगा और ज़रूरत पड़ने पर मज़ीद जंगजू देगा। अपने मज़ीद ड्रोन्स और मज़ीद जहाज़ भी अज़रबैजान को गिफ्ट कर देगा ताकि वो आर्मीनिया के ख़िलाफ़ इसको कामयाबी के साथ इस्तेमाल कर सकें। और इसके अलावा अज़रबैजान और तुर्की ने मिलकर आर्मीनिया के मज़ीद टैंक्स भी तबाह कर दिए गए। फ़ौजी तनसीबात को इस हद तक नुकसान पहुँचाया है कि आर्मीनिया के पास यूरोप की तरफ से दिया गया अमनीशन भी तबाह कर दिया गया है। आपको ये चीज़ वाज़ह करते चलें कि आर्मीनिया के पास जब अमनीशन ख़त्म हुआ था लड़ाई के लिए तो यूरोप से अमनीशन मंगवाया गया था। 5 जहाज़ यहूदी ममालिक ने अमनीशन के भर कर भेजे थे। आर्मीनिया अब वो अमनीशन इस्तेमाल कर रहा था। अज़रबैजान की जानिब से फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाने के साथ साथ आर्मीनिया की फ़ौज को जंग के मैदान में मुकम्मल तौर पर पसपा कर दिया गया है। आर्मीनिया का वो अमनीशन भी तबाह कर दिया गया है जो यूरोप से मंगवाया गया था। इस वक्त आर्मीनिया की सूरत हाल ये है कि आर्मीनिया के पास लड़ने के लिए अमनीशन ख़त्म हो गया है और आर्मीनिया ने फिर से यहूदी ममालिक के साथ रब्ता किया है कि हमें फौरी तौर पर अमनीशन पहुँचाया जाए। इसके साथ साथ अज़रबैजान के साथ भी आर्मीनिया ने कह दिया है कि हम किसी किस्म की जंगबंदी नहीं करेंगे, बल्कि दोनों मुल्कों ने कहा कि हम लंबे अरसे तक जंग लड़ेंगे। कराबाख के बगैर आर्मीनिया नामुकम्मल है। आर्मीनी वज़ीर-ए-आज़म ने स्टेटमेंट देकर अज़रबैजान की तमाम कोशिशों को नाकाम बनाने की कोशिश की है। वाज़ेह है कि कराबाख को बैनुल-अक़वामी तौर पर जब से अज़रबैजान का हिस्सा तस्लीम किया गया है तब से 1994 में दोनों ममालिक के दरमियान जंग ख़त्म होने के बाद से इसका हुकूमती इंतज़ाम आर्मीनी नस्ल के लोगों के पास चला गया था। हालिया बरसों में कराबाख पर आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान होने वाली सख्त तरीन लड़ाई है, जिसमें अब तक तकरीबन 5000 से ज़्यादा अफराद लुक़्मे अजल बन चुके हैं। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि बाकी मुल्कों ने इस मामले की संगीनी को समझते हुए मुज़ाकरात की कोशिशें शुरू कर दी हैं। दोनों मुल्कों को मजबूर किया जा रहा है कि वो जंगबंदी करें, लेकिन आर्मीनिया और अज़रबैजान दोनों मुल्कों ने मुज़ाकरात और आरजी जंगबंदी को मुस्तरद कर दिया है। रूस इस मामले में अमेरिका के साथ मिलकर सालसी का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ तुर्की ने अज़रबैजान की हमायत का ऐलान करते हुए ये कहा है कि ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक कराबाख को मुकम्मल तौर पर अज़रबैजान फतह नहीं कर लेता। कराबाख के बगैर अज़रबैजान नहीं रह पाएगा। कराबाख पर गैर कानूनी तौर पर आर्मीनिया ने कब्ज़ा कर रखा है और कराबाख में मुसलमानों की मसाजिद की बेहुरमती की जा रही है। उम्मत मुसलमान के शेर तैयब एर्दोगान ने पूरी दुनिया को वाज़ेह किया है कि हम अज़रबैजान के मौक़िफ़ की इस वजह से हमायत कर रहे हैं क्योंकि अज़रबैजान हमारा ब्रदर मुल्क है
اور آذربائیجان اس وقت جو آرمینیا کے خلاف اقدامات کر رہا ہے، آرمینی فوج کو میدان جنگ میں مار رہا ہے، ان کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنا رہا ہے، اس میں ہم ان کے تمام تر مطالبات کو مکمل حمایت کرتے ہیں، کیونکہ آرمینیا نے غیر قانونی طور پر آذربائیجان کے علاقوں کے اوپر قبضہ کر رکھا تھا۔ اور یہاں پر یہ چیز واضح کرتے چلیں کہ امریکہ کے صدر اور روس کے صدر نے فوری طور پر دونوں ملکوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ دونوں ملک اس جنگ کو ختم کریں اور جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہم آرمینیا اور آذربائیجان کے رہنماؤں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ پیشگی شرائط کے بغیر اور نیک نیتی سے اس تنازع پر بات چیت دوبارہ شروع کرنے کا عہد کریں۔ یاد رہے کہ روس آرمینیا کے ساتھ ایک فوجی اتحاد کا حصہ ہے اور اس کا آرمینیا میں ایک فوجی اڈہ بھی ہے، تاہم اس کے آذربائیجان کی حکومت کے ساتھ بھی قریبی تعلقات ہیں۔ اور اب تک روس نے مسلسل کوشش کی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان معاملات ٹھنڈے ہو جائیں، کیونکہ آذربائیجان اور آرمینیا دونوں کے ساتھ روس کے بہترین تعلقات ہیں۔ لیکن ترک صدر رجب اردوغان نے جنگ بندی کی ان کوششوں کو یہ کہتے ہوئے ناکام بنا دیا کہ جنگ بندی تب ہی ممکن ہوگی جب آرمینیا آذربائیجان کی سرزمین پر اپنا قبضہ ختم کر دے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھتے ہوئے کہ امریکہ، روس اور فرانس نے تقریباً 30 برسوں سے اس مسئلے کو نظر انداز کیا، یہ قابل قبول نہیں کہ وہ جنگ بندی کی کوششیں کریں۔ اس کے علاوہ بھی ترک صدر نے یہ بھی کہا کہ ان 30 برسوں میں امریکہ، روس اور آسٹریلیا کہاں تھے جب آرمینیا کی جانب سے آذربائیجان کے علاقوں پہ اوپر غیر قانونی طور پر قبضہ کیا گیا تھا، مسلمانوں کی مساجد کی بے حرمتی کی جا رہی تھی اور مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا تھا۔ ان 30 برسوں میں اگر آرمینیا اور آذربائیجان کے اس تنازع یعنی کہ قرباخ کے علاقے کو سلجھایا نہیں کیا تو اب یہ ممالک ثالثی کا کردار ادا کرنے کی کوشش بھی مت کریں۔ واضح ہے کہ روس آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان قرباخ متنازع خطے پر لڑائی ختم کروانے کے لیے مذاکرات کی میزبانی کی پیشکش کر چکا ہے اور ایک مرتبہ روس کی جانب سے دونوں ملکوں کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرتے ہوئے ان دونوں ملکوں کو عارضی جنگ بندی پر رضامند بھی کیا گیا تھا۔ روسی وزارت خارجہ سے جاری بیان کے مطابق وزیر خارجہ سرگئی نے یہ پیشکش دونوں ممالک کی حکومتوں سے ٹیلی فون رابطوں کے دوران کی۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ دونوں ممالک پر جنگ بندی جیسے بیانیے کو روکنے پر زور دیا گیا ہے، اور یہ چیز بھی واضح کرتے چلیں کہ گزشتہ برس آرمینیا نے الزام عائد کیا تھا کہ ترکی نے ان کے ملک کی فضائی حدود میں داخل ہو کر ان کا ایک لڑاکا طیارہ بھی مار گرایا تھا۔ آرمینیا کی وزارت خارجہ کے مطابق سوئٹ دور کے بنے ہوئے طیارے Su-25 کا پائلٹ اس حادثے میں ہلاک ہو گیا تھا۔ آرمینیا کے مطابق ترک F-16 طیارے نے آرمینی فضائی حدود میں داخل ہو کر ان کے طیارے پر حملہ کر دیا تھا۔ ترکی نے اس الزام کی تردید کی ہے۔ آرمینیا کے ساتھ تنازع میں آذربائیجان کو ترکی کی واضح حمایت حاصل ہے۔ ناظرین گرامی، اب اس جنگ میں آذربائیجان مکمل طور پر جیت رہا ہے۔ آذربائیجان نے کہا ہے کہ اگلے 7 سے 10 دن میں وہ مکمل طور پر قرباخ کو فتح کر لے گا۔ اب اس تمام تر صورتحال میں آپ کی کیا رائے ہے، ہمیں بتانا مت بھولیے گا، اور ہمیں دیجیے اجازت، بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ